নির্বাচন ইস্কাং কারেন্ট তৈরি হিংকাই গাইসানো পঞ্চর বুট হিংসি ক্রই আসো হিংকাই চং এক পর্বে তংনাই বুট হিংসি রিয়াসং বাসকান মানে আগে চং কারেন্ট তৈরি হিংকাই জাগানি বুং তা পারানি বুমু নতুন দলপতি বসো পরিবার তংইরা 59 পরিবার যারা কারেন্ট নাই কয় বছর অংখা বছর দিন অংখা কারেন্ট ফাইয়া 6 বছর কাখার ইরগো যে নতুন দলপতি পাড়া 160 পরিবার মতন পরিবার তো ওয়ান্টি আসার কেমবারই যে 100 পরিবার মতন বড় তাও পর্যন্ত রেগুলার কারেন্ট চলে তো जों आरो इरगो 59 পরিবার 2018 থেকে তিনি পর্যন্ত 6 বছর কারেন্ট করে আগেগে মাং দंमोन 2018 को যখন ইরগো সরকার ইয়াং মানে পরে ডিপার্টমেন্টে বড় গণসরা কারেন্ট অফিসকে বড় করে আর দেখাশোনা করে जों बार गणसरा कारेन्ट अफिसो एप्लिकेशन दईनायखा निजेस बुखुबाय थांनाय सयुं सायनायखा কোনো পাটারিয়া অবনি বাগে जों 6 বছর যাবত কারেন্টনি বঞ্চিত কারেন্ট করে হেগে তো কাজে তৈনি করতে সাথাই করে অবনি বাগে जों যে 59 পরিবার বঞ্চিত হতোখা 6 বছর পর্যন্ত তো বিনি বাগে जों যে থানায়ও 6টা জায়গাকে जों দরখাস্ত রাখা जों যে 59 পরিবারনি সমস্যানে তৈরি जोंनो कारेन्ट होनानै अंथ जों जे पावार मिनिस्टारनो पर्यन्त जों दरखास्त रखा पोस्ट अफिसनि माध्यमे ताछाड़ा आम्बासा डिस्ट्रिक्ट अफिस पावारनि जे एजिएम डिजिएमनोबो जों कपि रखा डिएमनोबो रखा ताछाड़ा गणसरा महकुमा शासक एसडिएमनि बिनि उरावबो जों दरखास्त रखा बिडिओ बिनि उरावबो रखा किन्तु बर फाइ उसकान उदिनो जों दोरै बराव आम्बासानि कारेन्ट अफिसनि बराव फायनाय थांफैखा निर्वाचन परियाखे काम खाइयापो काम रुमियापो इनखानखे जों आरो बोसोरजों जों जे बाबे कारेन्टनि बागै बन्चित दंनाय बिनि बागै जों नि जे निर्वाचननि सिगां जेमने होक जे जों जे साका सरकारनि पक्षेबो जों जे अनुरोध जे निर्वाचननि सिगां जेमन काम रुमनानै अंथक जोंनो कारेन्ट होनानै अंथक 90 जों जारा एरगो जमिया हुखाय जानाय जे जाने जाने परिवारनि सामुं फायो हाबानि फायो बबाय जों हम जोंगै अंधकार जों थाबो केरासि पाइ समैया केरासि 1 लिटार पाइनानै थांखानि 120 टाका बिनि बागै जोंनि पक्षे सम्भाबिया बिनि बागै जों सारा राज्यनि बरगबाय बाक्सा विभिन्न एलकानि बरगबाय बाक्सा जोंबो कारेन्ट नांनानै दरकार बरगनि जीवन बाঁচে थांनानै गाय एकमात्र कारेन्ट तৈ काजे थाबो तৈনি कारेन्ट से तৈনি कत तৈনি अवस्थाबो ताई तৈনি अवस्थाबो थाबो कासा कुआ राम पाइखा तब सीजन फाइखा गरमनि समय जेमन असुख बेसुख नुकजाक तंखा जे तब पाटला पायखाना आरम्भ तंखा जे दारिया आंतरिक दै हाया नुमानि बागे तब जों सरानि दै नुमा दङ दैसानि दै नुमा दङ वानि दै राम पाइखा बिनि बागे अति सत्तर सरकारावै बाजेट कारेन्ट डिपार्टमेन्टनि बरगङै जोंनो जेमन निर्वाचननि सिगां जोंनो जे कारेन्ट 90 59 परिवारनि बागै किछु माने दृष्टि आकर्षण खायतो काम स्टार्ट खायतो ये जों दिनै रग जेमन साংবাদিক सम्मेलन हिसाबै जों आपत्ति दङ सरकारनि जे निकट जों जे ब्रनो प्रार्थना खायो माने अनुरोध खायो जेमन निर्वाचननि सिगां जोंनो 90 कारेन्ट होनानै अंथ व्यवस्था खायतो ये तब जे तৈনি अवस्थाबो हायनो तब दिनै यां जोंनो बारै तियासार केमबारै तৈनिबो सुजुग कारेन्टनिबो सुजुग यां पुरन्दलबतीनिबो सेबाबे हाथि माथा हयते बहिरत गिराचन्द्र तब कारेन्ट चलि दङ जों इरगो त्रिपुरानि बायरे हाय जों बाकी एलेकानि बासिन्दारिया देबा सुबिनि बागै 59 परिवारनि जे जन्त्रना जाला सह्य खेमिया तबक जों बुखुबाय कक सानानि बागै बाध्यता जों जे मावंखा बिनि बागै सरकार बा डिपार्टमेन्ट कारेन्ट दप्तरनि बराव किछु चेष्टा खायसोनो निर्वाचननि सिगां जेमन जोंनो 90 कारेन्ट होनानै अंथयो जोंनि जे दाबि जोंनि जे अनुरोध जों जे आपत्ति दङ गभर्नमेन्टनि अरगो डिपार्टमेन्टनि अरगो बिनि बागै जों सांबादिनो दिनै जों बुखुबाय बाध्यङै कक सानानि नांखा दिनै जे समस्या 6 বছর 6 দিনিয়া 6 মাসিয়া অবতিহাই 2018 नि থেকে কারেন্টনি তৈনি বঞ্চিত অমাতङ ও যে কারেন্ট তৈনি বচন বিডব্লিউএস जों दरकार ओंखानिके डेपुटेशन दनाय जों ताबो जे 59 परिवार
जों कारेन्ट हनि बागै दैनि बागै जों खुब मुला तांचाइफों बैनि ताबो 90 যেখানে সেখানে তাবো কারেন্ট ব্যবহার খেলে তো जों केराची पाइ समया पाहाड़ ओनसोलनि बर' सारा रुजु रुजुकर फाइखानि जे ब बाय माइ मिसुं सालायो आन्दार कुन्दार जों जे असुख बिसुख जों जे कस्त' बुक खायमा दङ उबनि बागै सरकारनि जे दृष्टि आकर्षण खायतो बर्तमान सरकार जों সাংবাদিকরণ ওরকম जों কক্সাগো যেমন তিনি কক্সানায় যেমন বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন দপ্তরनि অফিসার হবো যে নুংনাनि बागै सिनानि बागै जों ब्रनो कोनो जों ब्रनो উপরে जों বিরোধী সাইয়া जों যে বর্তমানে পরিস্থিতি কাজে जों বাধ্য হই মাসাকা কারেন্ট जोंनो যেমন নির্বাচনী সিগাं जों লাইন চালু